1 to 3 start ha. Wait lang, wala pa. Di man kayo kupus-pus eh. Okay na na. Sige daw. 1 to 3 start. Kabalo po ka ni? Adili. Ano na siya kayo? Madam, isang mapawan niya mag-contest. Mag-contest di siya? Pinoy. Kano sa man? Kuya, pil karon. Nga po. Patay, labot na nga yung kabalo. Kabalo. Iyo, wala mas pasa sa vegan. Lahapit na, 1 minute pa lang. Wala. Si Dodong Koan. Kasi pangalan ni mo Dong? Brand. Brand. Basta apelyido? Wala close na. Wala na ron. Mga 1 minute ra gini kay wala pa man to ganina, nag-video na ko. Man na. Oy, congratulations. So karon librehon ako sila og juice ma, librehon ako sila juice ma. Juice og pinaypay unsa man? Maruya. Maruya. Sige, maruya daw ila ha. Sige, te. Isa-isa sila, te. Nakalibre. Nakalibre. Okay. Sige, Diyos. Sige. Balik-balik mo din ha. Pamalit mo sa akong mama ha. Si Ate Aileen, day ko, Ate Aileen. Ano yun dire, anak? Pangita. Asa si Ate Aileen, te? Aka magpalibre, mi. Juice po, disa. Niya, mamalik na maron. Ano sa'yo pangalan? Si Daniel ag si Brent. Salamat kita. Oy, sure. Bye-bye. Bye.